Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير على خير. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un rôti de dinde aux champignons. اليوم غادي ندير معاكم فخد الديك الرومي بالفطر. يلا معايا على بركة الله المقادير. Allons-y pour la recette. بسم الله. كراكم تشوفوا الفخد الديك الرومي راني غسلته مليح وعصرت فيه نص حبة ليم وثقبته باش ندير فيه الثوم. Comme vous voyez, j'ai bien nettoyé ma cuisse de dinde. J'ai pressé un demi-citron par-dessus. Je l'ai bien badigeonné de partout. J'ai piqué avec un couteau pour insérer des petits morceaux d'ail. Pour les épices, il me faut du poivre, du cumin, du gingembre, du paprika. الفلفل الكحل، كمون، السكنجبير والفلفل الحمراء ولا الفلفل العكري. يليق لي 2 سنينات ثوم مرحيين وثلاثة واحد اخرين مقطعين شرائح وزوج وريقات تاع رند. Il me faut 2 gousses d'ail haché, 3 autres coupées en lamelles fines et 2 feuilles de laurier. حبة بصل مرحية ونص مغرفة طماطم مصبرة، un oignon bien haché, une demi-cuillère de tomate concentrée, une petite cuillère de moutarde، نص مغرفة صغيرة تاع مoutarde. غادي نخلط كاع العناصر الا الشرائح تاع الثوم. Je vais mélanger tous les ingrédients sauf l'ail qui est coupé en petits lamelles. نضيف الملح على حساب الذوق وندير زيت الزيتون. Je rajoute le sel par rapport au goût et je rajoute l'huile d'olive. نطلي الفخد تاعي بالخليط اللي وجدته. Je badigeonne ma cuisse avec tout le mélange que j'ai préparé. Je la badigeonne bien, نطليها مليح ونخليها تريح. Je la laisse reposer. De préférence, il faut la préparer la veille avant la cuisson. من الأفضل وجدوها النهار من قبل وخليوها تماريني في الفريجيدير قبل ما طيبوها. Pendant ce temps, je vais chauffer un peu de beurre dans une poêle et je mets mes champignons à dorer. الوقت اللي راه الفخد ماريني غادي نحمي المقله ونحمي فيها شويه دهان وندير الفطر تاعي يتحمر يدي هذيك لا كولور دوري الذهبيه. هنايا درت شويه بطاطا طرفتها طراف صغيرين غادي نملحها ونديرها شويه ريزيرف دو بروفونس وشويه حرور. J'ai pris quelques pommes de terre, je les ai coupées en petits morceaux. Je vais les saler, poivrer et je leur rajoute un peu d'herbe de Provence. Et je vais les faire cuire à la vapeur. غادي نديرهم يتفوروا. غادي ندير شويه تاع لا ماريناد في القاع تاع البلا هذا سبيسيال تاع الروتي. Je vais mettre un peu de marinade dans le fond du plat qui est spécial pour le rôti. وشويه تاع الماء et un peu d'eau. اللي ما عندهاش هاد البلا دير بلا نورمال تاع كوشه وتغطيه مليح. Celle qui n'a pas ce plat, elle met dans un plat normal et elle le couvre bien. غادي نضيف الفطر. Je vais rajouter les champignons. غادي نرشق شرائح تاع الثوم في الحب اللي درتهم بالخدمي. Je vais insérer les lamelles d'ail que j'ai fait avec le couteau. نحطه في البلا. Je le dépose sur le plat et je le badigeonne encore un petit peu avec la marinade. ونعاود نطلي شويه بهذيك الخليط. غادي نخلي شويه بداك الخليط من داك غادي نخرج هذيك لا كويس ونطليها بهذا الخليط حتى نطيب لي لا كويس. Je laisse un peu de mélange de la marinade pour de temps en temps je vais sortir la cuisse et je la badigeonne avec ce mélange jusqu'à que la cuisse cuit. Je ferme mon plat et je le mets au four à 200 degrés pendant 1 heure.
نبلع البلا تاعي ونديره في الفرن درجة الحرارة 200 ونخليه يطيب ساعة. Je prépare un mélange que je vais ajouter sur les pommes de terre. نوجد خليط اللي غادي نضيفه على البطاطا. J'ai pris un cube de légumes. رديت لي كيب تاع الخضرة ولا ديروا الليكيد تاع ماجي ou vous mettez le liquide magie. moi je préfère le cube. انا نفضل هذا الكيب يطلق البنة افضل. الا ما عندكمش تاع لي ليغوم ديروا تاع الدجاج. Si vous n'avez pas de cube de légumes, vous pouvez le remplacer avec celui du poulet. Ça donne plus de goût et c'est meilleur. نضيف له شويه تاع لي زرب دو بروفونس. جو rajoute un peu d'herbe de Provence et un peu de l'huile d'olive وشويه زيت الزيتون. Je badigeonne mes pommes de terre avec le mélange et je vais le faire dorer au four. نطلي البطاطا تاعي بهذا الخليط ونديرها تتحمر في الفرن. Au bout d'une demi-heure de cuisson, j'ai sorti la cuisse. Je l'ai badigeonné de partout avec la marinade que j'ai laissée. بعد نص ساعة طياب خرجت لا كويس وطليتها من بارتو باللا ماريناد اللي خليتها وعاود رديته في الفرن يطيب. Je l'ai remis au four, finir sa cuisson. J'ai sorti mes pommes de terre, sont prêts, ils sont bien dorés. راني خرجت البطاطا تاعي راهي واجده. خدات هذاك لا كولور الذهبيه ونتلاقاو في طبق التقديم. On se retrouve au plat de présentation. Voilà, mon plat est fini. Je l'ai décoré avec quelques olives, des tranches de citron. هاولا البلا تاعي راهو وجد. زينته بشويه تاع زيتون وشرائح تاع الليمون. نتمنى هذه الوصفه عجبتكم. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم الجديد. Je vous dis à bientôt. السلام عليكم.